देखिर जा मो बड़ भाई का तू जानिनु तो भाई मु जानि छी लोक माने मानो बारी तो कोनी खबर करते छथि से अब को मेडिकल अछथि खाई सती न तो भाई को पुलिस पूछता अरेस्ट करबा किंतु कहि कि मो भाई को दोष कोन अरे जमिति गड़बड़ करथिले सेमिति फेर पाइला एबे सब द्रव चारि टे जेल रे रहबो त बाप प्राइवेट करबो ना जबे दुनिया मरबो थाई सत्य थाई न्याय थाई ताले मो भाई निश्चय निर्दोष प्रमाण करबे तो भाई गोटे निर्दोष धर्म का पुरुष है जानू जानू बाबू तो भाई गोटे कोन तो सिल गए तो भाई गोटे पसो ना मो भाई को भाई रे किछि दोष नै सब दोष हो जा आपण कर तो कहि कि ना आपण बाहागर आउ को ठीक करी तो भाई को सेदिन बाहागर काढ तो सास के आगे मु पछो की तो सास के अब्बा मु ए কথা कहूनी आपण पाखु मो भाई पठेइथिबे चिठी कहूची मो बेट को जो तो सास के मो बेट को जिबा में तो सास के देना क्षमा करी बाबा आपण को रोजनी मु आपण को सब चिठी पढी देइची आ जो चिठी लिखाई थिला आपण से दिन मो भाई रो कलर धरी आपण को पाद तळे पके ताको क्षमा मगेला परे तापर ता भीतर गोटी चिठी थिला जोने खोला न थिला आ से चिठी खोलिला परे जाने कि मु जानिछ सिते लेखाई तो मते क्षमा कर दबा तोर से तो काम करबे आछे रेडी बा नहीं बाबा सेमिति किछि भी लिखाई नै आपण निजे पढंतु तापर जानिबे ओ पढ़ले जानिबे ठीक अछि तमे ठीक कर जदि तमर आउ कोठी बाहा बातला काहे कि तुमे मते मते आम भितरे कथा थिला ना जो दिन मो पाठ पढ़ा सरी से दिन तमे आम को विवाह प्रस्ताव पठाइले हेले वो जानि ना विवाह प्रस्ताव पठाइले तमे तमर बाहा निमंत्रण पत्र पठाइले ठीक अछि जदि मो तम पई जोगे ताले तमे जोठी विवाह चर्चा से खाली एक मगर को गीत मोरबा बोला जाय तमर ही गीत आई लव यू आई लव यू आई लव यू जुमड़े के मोल जुमड़े प्रस्ताव नहीं जाइथिले ना बाहागर कार्ड लेके जाइथिले मैडम ये होती से अक्षर हनु या थारु सब सत कथा सुनिबो ए कोन पोसी मैडम का बापा केमति बडा ए बापा बापा लो मालो तो बापा भाई बोलू को देला लो स्कूल स्टार्ट खेला लो दे तो बापा कुमारी की महल के को बोला रे से अगस्त्या सब लोग को बतेला मते कहला मु गा लोक मान को समझ के चाइली कहली तो को तो जो को से टका बाहब नहीं एक दिन तो बापा मन खराब कर देला स्कूल पछपट को गला दब दे की मर गल बे सब मूल कारण मु बेसरा मु जुतिया था आ गोटे को अमलान बाबू जो विश्व इंजेक्शन देई जे छोटा को मारले एटा सत ना मिथ माना फाटी ए बाबा अम्मानो मो भंजारे से भात भर लोक बेचे केबे कांति करबो नहीं बाबा जानतो डॉक्टर माने कोनो इंजेक्शन भर्ती करो दिना कोनो बे कंपाउंडर भर्ती कर देला बेसरा अगस्त्या बतेगी कोई कंपाउंडर को पैसा देगी कोई विष इंजेक्शन दे दे मो भंजा बोलो घरे एते भी को हेला चला दे जाऊ इंजेक्शन न देखि के गेंदी देला पिलाटा तो मर गला बे सब मूल कारण मु करथली रे आउ से ऑलराउंडर के ऑलराउंडर हां ऑलराउंडर बेचे तो भाई न आलो तो भाई न बेचे तो बाबा देखो धर्म पकड़ के अंधेरा बे तो संपत्ति खाइयो बोली तो बागर करेलेनी ताको घर भांगिला मते सब बतैथिला टंका दियो मते मु सब एतो करछि तो भाईटा ताको विश्वास करबुन रो एटा सोला सब
ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲି ମତେ ତ ଖୋଲିବ ମୁଁ ପଳେଇଲି ତାପରେ ମୋର ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲାପିଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ତୁ ତ ମୋ ମାଇପ ହେଲୁନୁ ଯୋଉ ମୋ ଝିଅ ହେଇକି ରହୁନୁ ଆମ ଘରେ ତୁ ପୁଅ ହେଇକି ରହ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଖାଇବ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ମ୍ୟାଡାମ ସବୁ ଅସଲ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଅମ୍ଳାନ ବାବୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଅମ୍ଳାନ ବାବୁ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଭଲ ଭଲ ଆଉ ତୁ ଆଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁ ଘର ମାଗୁ କହିଦେଲି ଆଜକା ଥାନାକୁ ତାପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝୁଛି ମୋ ଭାଇ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ନା ଆର କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ ଆର ମାନେ ରୂପଶ୍ରୀ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବିନି ମୋ ଶ୍ରାବଣୀ ସହିତ ଦୀପକ କଥା ହେଇପାରିବି ମୋ ଶ୍ରାବଣୀ ନାରୀ ମୁଁ ନର୍ସିଂ ହୋମଟା କରିଦେଇଛି ତ ଏ ପେପରଟା ଦେଖୁ ତା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଜିଠୁ ଏ ନର୍ସିଂ ହୋମ କଥା ସେଇ ବୁଝିବ କୋଉ ନର୍ସିଂ ଆର୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ଆ ନର୍ସିଂର ନାଟକ ବଦଳେଇ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ବି ନୁହଁ ସେ ଆର୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ କେବେ ବି ବଦଳେଇ ପାରିବି କାହିଁକି ନା ଆଟା ଏସି ବୋଲି କିଛି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଣିକି ନର୍ସିଂ ହୋମଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆପଣ ଯାହା ଖୁସି ତାହା କରିପାରିବେ ଏ ନିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ନିଅନ୍ତୁ ଭଉଣୀ କେ ଘରେ ବାହା ଦେଲ ଭଉଣୀ ଘରେ ବୋହୁ ହେଲା ଅଥଚ ତମେ ହାତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଦିଟେ ହେଇଛି ଦିଅ ଆରେ ଦିଅ ମତେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଠିକ ଅଛି ନ ତମ ଦେଖ ନାଇଁ ଦଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଣ ବାହାର ନେ ନାଇଁ ବାହାର କରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାହାର କରୁଛି ଓହୋ ଏଥିରେ ବି ଆଣିଲା ଖାଇଛି ଆପଣ ସୁବିଧା ଦେଖି ଫର କେତେ ବଦଳେଇ ନେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାଥରୁମ କଣ ପାଇଁ ବାଥରୁମ କଣ ପାଇଁ ସିମ୍ର ନାଟକୁ ବଦଳେଇ ଦେବି ମୁଦିରେ ଥିବା ଆଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବି ଏନେ ଛାତି ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଟା ଲେଖିଛୁ সেদিন নবী আর রক্ষাটা করে লিখেছিল ম্যাডাম আরে কোন ভাবুছ তবে নিজেকে কোন ভাবুছ তবে এই কেবল ওঠে ইতিহাসে তবে মতে কথা কথা ইতিহাস হবে হারিବାକୁ তবু করে এতে ভালো লাগে প্রেমিক পতঙ্গম ভালো পায় হারিବାକୁ କିଏ କହେ ମୁଁ ପାଗଳ
ଏବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ପ୍ରେମିକ ମୁଁ ଖେଳେ ନାହିଁ ବାଜି ଜିତିପାରେ। ଆରେ କଣ ପଚାରିଥାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାନେଟା କଣ? ଏଠି ଆଇ ଲଭ୍ ଟା ପରା ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ୟୁଟା ବାରମ୍ବାର ବଦଳି ଯାଉଛି। କଣ ଭାବୁଛ ତମେ? ଆଉ ତା ନହେଲେ ସେଦିନ ମୋତେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ତମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠେଇଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ତମେ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଛ? ଯଦି ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାଇଁ? ଆଜିକାଲି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? ନା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ଥାଏ ମ୍ୟାଡାମ। ତମ କଥା ଶୀଘ୍ର ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତ। ମୋ ହାତରେ ସଫା ପିନ୍ଧି ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତ। ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ এই କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଜିକାଲିର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଇ ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ, ବିବାହ ପରେ ମଥାର ସିନ୍ଦୁରଟା ଲୁଚା ପାଇଁ ସେତିକି ବ୍ୟଗ୍ର। କାହିଁକି ନା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁରଟା ରହିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ଲେଜଟା କମିଯାଏ ନା। ଜାଣିଛୁ ଆମ ଭାଇ ସେ ଅଗସ୍ତ୍ୟା? ହଁ ସେ ଅମଣିଷ ପଶୁ, ସେ ପଶୁର ଅମଣିଷ କରିବା ମୋଠାରୁ ବେଶୀ କିଏ ଜାଣିନି। ଜାଣିଛୁ ସତ୍ୟ କଥା? ହଁ ସେ ସତ୍ୟ ସେ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇଯାଇଛି। 50 ଲକ୍ଷ ମାଗୁଛି, କହୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି, ନଚେତ ତାକୁ ଦାସକୁ ମାରିବାକୁ ମତେ ଭାଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି। ଅଣନିଶ୍ୱାସ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମରିଛି। ତମେ ଜମା ଆସ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବ। ମୋର ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ନା ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇବ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦବନି। ଜାଣିଲ ସତ୍ୟା, ଜମା ପାରିବିନି। ତାହେଲେ ତ ବାବୁଟା ତ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବ।